Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzati wal jabarut al hayyil qayyumi la yanamu wa la yamut. Shalatu wassalamun ala sayyidil Mustafa Muhammadin al-Istaqi wal wafa wa ala alihi dawit tuqa wa sofa amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Institut Darussunnah Asy-Syaikh Al-Hajj Ali Mustafa Ya'qub almarhum ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi beserta putranya Asy-Syaikh Ziaul Haramain mala'allahu hayatahu bil barakati war rahmah. Kemudian yang saya muliakan Ustadz Tubagus Hasan Basri selaku pengajar kami dalam ilmu analisa hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tema dengan judul Mukhtalaful Hadis. Apa aja yang akan kita bahas pada materi kita kali ini? Yang pertama ialah kita akan membahas tentang pengertian mukhtalaf hadis secara etimologi dan terminologi. Yang kedua ialah apa saja faktor-faktor yang mendukung atau menjadikan adanya mukhtalaful hadis. Yang ketiga ialah metode apakah yang digunakan oleh para ulama untuk mencegah adanya pertentangan atau perbedaan hadis tersebut. Dan yang terakhir ialah urgensi mempelajari ilmu yang menerangkan akan mukhtalaful hadis serta karangan-karangan yang menerangkannya. Pembahasan pertama, yakni pembahasan tentang pengertian mukhtalaf hadis secara etimologi dan terminologi. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu lughatan wa istilahan. Mukhtalaful hadis lughatan mukhtalaf ma'khudun min ikhtilaf. Masdaru ikhtalafa yakhtalifu bimakna diddul ittifaq. Secara etimologi, mukhtalaf itu diambil dari kata ikhtilaf yang merupakan masdar dari fiil ikhtalafa yakhtalifu. Ia mempunyai makna lawan kata dari kata ittifaq. Dan perinciannya ialah wa mukhtalaf imma bi kasril lami mukhtalif ala sighati ismi fa'ilin urifa bi annahu al hadithu alladhi aradahu dhahiran mithluhu. Wa imma bi fathiha mukhtalafu ala sighati masdarin mimiyyin urifa bi annahu al hadithu alladhi waqa'a fihi al ikhtilaf wa ta'arud. Wa yulahadu bimma dzukira anna ta'rif ala dhabtil awal yuradu bihi al-hadithu nafsuhu wa ala dhabtil tsani yuradu bihi nafsul ikhtilaf. Perinciannya ialah bagaimanakah cara kita membaca mukhtalif, apakah mukhtalaf atau mukhtalif? Para ulama ada dua pendapat mengenai bacaan tentang mukhtalaf. Yang pertama ialah dengan dikasroh lamnya mengikuti sigot isim fa'il menjadi mukhtalif. Mempunyai arti bahwasanya ialah hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain secara dhahir. Ada juga yang membacanya dengan di fathah mimnya mengikuti sigot masdar mim menjadi mukhtalaf yang mempunyai makna hadis yang di dalamnya itu terdapat pertentangan atau perbedaan. Ringkasan dari dua pengertian tersebut ialah bahwasanya pengertian pertama itu lebih fokus pada pengertian hadis itu sendiri. Adapun untuk pengertian yang kedua itu lebih fokus pada adanya perbedaan atau perbedaan yang ada pada hadis tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertiannya secara terminologi. Istilahan ayatiya al-hadithani al-mutadadani fil ma'na dhahiran ma'imkani daf'i dzalika ta'arud bil jam'i awin naskhi awit tarjih. Secara terminologi, mukhtalaf hadis ialah dua hadis yang bertentangan dalam segi makna secara dhahir, namun dengan adanya kemungkinan untuk mencegah adanya pertentangan tersebut atau menghilangkannya, yakni dengan jamak mengumpulkan dua hadis di dalam sikon masing-masing, artinya memperlakukan hadis satu di sikon tertentu dan hadis yang lainnya di sikon tertentu pula. Kemudian dengan cara nasakh, dan yang terakhir ialah dengan cara tarjih, mengunggulkan salah satu. Nah, kemudian kita akan masuki pembahasan yang kedua, yakni faktor-faktor adanya pertentangan atau perbedaan antara dua hadis tersebut. Yang pertama ialah al-asbab allati tata'allaqu biruwati awasan awis sanad. Faktor-faktor yang berhubungan dengan ruwat atau rijalul hadis, para perawi hadis atau sanad. Yang kedua, al-asbab allati tata'allaqu bil alfat wa dilalatiha. Yang kedua ialah faktor-faktor yang berhubungan dengan lafadz hadis atau makna hadis. Dan yang terakhir ialah al-asbab allati tata'allaqu bin nasikhi wal mansukhi. Adapun yang terakhir ialah faktor yang berhubungan dengan nasikh dan mansukh. Manakah hadis yang lebih awal turun dan manakah hadis yang lebih terakhir turun. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah metode para ulama untuk
mencegah atau menghilangkan adanya pertentangan atau perbedaan tersebut. Secara runtutnya ialah yang pertama ialah dengan cara al-jama', mengumpulkan kedua hadis tersebut dan memberlakukan keduanya di sikon masing-masing. Al-jam'u turuquhu bitakhsisil umum bitakyidil mutlaq bihamlil wujub 'alan nadab bihamlit tahrim al-karoha bihamlil haqiqati 'alal majaz. Metode jama' ini ada beberapa cara. Yang pertama ialah dengan mengkhususkan yang umum. Yang kedua dengan mentakyid yang mutlak. Yang ketiga ialah lebih mendahulukan hukum wajib daripada sunnah. Yang keempat ialah dengan menghukumi haram atau lebih mendahulukan hukum haram daripada makruh. Dan yang terakhir ialah dengan lebih memihak pada hukum hakikat, makna hakikat daripada makna majaz. Contohnya ialah haditsu la adwa wa la tiyarata alladzi akhrajahu Muslim wa haditsu firra minal majdum alladzi akhrajahu al-Bukhari. Kedua hadis tersebut sekilas kita pandang keduanya memang bertentangan. Hadis yang pertama menerangkan bahwasanya tidak ada namanya penyakit menular. Adapun untuk hadis yang kedua dinyatakan bahwasanya kita harus lari akan penyakit yang menular. Sekilas kita memandang keduanya itu sangat berbeda. Namun ketika kita teliti lagi keduanya tidaklah berbeda. Kenapa? Karena hadis pertama menerangkan bahwasanya tidak ada penyakit menular. Hal tersebut atau pendapat tersebut itu dibenarkan. Hadis tersebut dibenarkan karena memang ketika ada penyakit menular kepada orang lain, penyakit yang menular kepada orang lain tersebut itu tetap saja datanya itu dari Allah, bukan karena penularan penyakit itu sendiri. Adapun untuk yang hadis yang kedua ialah merupakan salah satu upaya atau ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Metode yang kedua ialah dengan cara an-nasakh. Wan nashu imma bi ta'rifi syari' au qouli sahabi au ma'rifati tarikhil mutaakhir. Nasakh itu ada kalanya dengan si syari' memberitahu kepada kita bahwasanya ini loh hadis yang pertama turun, ini loh hadis yang terakhir turun, atau kita mengetahui dari qaul beliau. Kemudian ialah dengan mengetahuinya dengan adanya perkataan sahabat yang menyatakan akan mana hadis yang terawal turun dan mana hadis yang terakhir turun. Atau kita mengetahui akan tanggal atau waktu diturunkannya dua hadis tersebut, mana hadis yang awal turun dan mana hadis yang lebih terakhir turun. Contohnya ialah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini yang aslinya beliau melarang untuk menziarahi kubur, kemudian beliau memerintahkan kita untuk menziarahi kubur. Hal tersebut secara zahir ialah merupakan perpindahan dari yang asalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Kemudian metode selanjutnya ialah at-tarjih, mengunggulkan salah satu. Idza ta'adzarul jam'u ala ayyi wajhin wa lam yu'lam tarikhul mutaqaddim wal mutaakhir fattarjihu baina dalilaini. Cara terakhir ialah setelah kita tidak bisa menjamak atau memberlakukan kedua hadis dalam sikon masing-masing dan kita tidak bisa pula menasakh salah satu hadis, maka yang terakhir ialah dengan cara tarjih, mengunggulkan salah satu dengan beberapa pertimbangan. Contohnya ialah riwayat Ibnu Umar fi hikayati talbiyatir Rasul fi hajjatil wada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawa mufridan al-hajja faqat wa riwayati Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawa qarinan bil haji wal umrati ma'an. Kedua hadis tersebut itu bertentangan. Menurut Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika haji wada, beliau itu niat haji ifrad. Adapun menurut Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya ketika haji wada, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berniat melakukan haji qiran. Nah, dari kedua riwayat tersebut yang diunggulkan ialah riwayat Ibnu Umar. Mengapa? Karena dalam redaksi hadis lain dinyatakan bahwasanya Ibnu Umar di situ membarengi atau menemani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan haji wada. Dan yang terakhir ialah ketika kita sudah tidak bisa melakukan ketiga metode tadi ialah cukup diam dan tidak melakukan apapun karena sudah tidak ada metode lagi. Pembahasan yang selanjutnya ialah tentang urgensi mempelajari ilmu mukhtalaf hadis dan karangan-karangan yang menerangkan tentang mukhtalaf hadis. Ahammiyatuhu, hadzal fannu min ahammi ulumil hadits, yattaru ila ma'rifatihi jami'ul ulama
wa innama yakmulu lahu al-a'imma al-jami'una bainal hadithi wal fiqhi wal usuliyun al-ghawasuna al-ma'ani ad-daqiqah. Ilmu mukhtalaf hadis merupakan salah satu ilmu yang paling penting. Oleh karena itu, para ulama diharuskan untuk mempelajari ilmu ini. Adapun ulama yang menyempurnakan ilmu mukhtalaf hadis ialah para ulama yang mengumpulkan atau mempelajari antara hadis dan fikih. Dan para ulama yang menyelami atau memperdalam ilmu akan bahasa secara mendalam. Wal ilmu yubhatu an mukhtalafil hadis yusamma ilmu mukhtalafil hadis au ilmu talfiqil hadis au ilmu ikhtilafil hadis. Adapun ilmu yang membahas tentang mukhtalaf hadis itu bisa disebut dengan ilmu mukhtalaf hadis, ilmu talfiqil hadis, ilmu ikhtilafil hadis. Yang terakhir, karangan-karangan yang bahas tentang mukhtalaf hadis. Wal musannafatu fihi awalan al-ikhtilaful hadis lil Imam Syafi'i, ta'wilu mukhtalifil hadis li Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim, Mushkilul Athar li Tahawi, Abi Ja'far Ahmadi bin Salamah. Kitab Ikhtilaful Hadis karangan Imam Syafi'i, kitab Ta'wilu Mukhtalifil Hadis karangan Imam Ibnu Qutaibah yang nama aslinya ialah Abdullah bin Muslim, dan kitab Mushkilul Athar yang merupakan karangan Imam At-Tahawi yang bernama asli Abu Ja'far Ahmad bin Salamah. Nah, itulah sekian bahasan kita pada tema kita kali ini, yakni tentang mukhtalaf hadis. Apabila ada kesalahan atau apapun itu, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.